हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज आउटे नुआ वीडियो को स्वागत करछि। एबे हमें जाउछु मार्केट। आज रूपक महोत्सव स्टार्ट होबरा। आज हमर रूपक महोत्सव स्टार्ट। देखो रुंदु आपन को हमर डेकोरेशन एमती सजै चंदी देखंदु फोटो एडी फोटो उठे हबो सेठी देखंदु केते सुंदर से करचंती केते सुंदर से डेकोरेशन करचंती। एडी देखंदु एठी डेकोरेशन सब बड़े लाइट लगी जाईची। सब बड़े लोक माने बुलुचंती लोक नै हम कॉलेज छुआ गुडा छुआ नै ए हेडी करन मारिबो दुष्ट हो जाए छुटे झगड़ा हो एंट्री कर दबा आस पिन दे देखो ये बाहर आ जन ठिया आसुनु अच्छा कितना उठेबो 500 ए वो देखा छी जबरा खाइला सॉरी इसके पास पैसा नहीं है, ये लूट रहा है इंडियन बैंक। पैसा नहीं आसो अरे पैसा नहीं ए आगरे आउटे पे अच्छी उठे दबा हाँ से उठे पैसा धरतिला टोटू तार भी होतला तार भी तुम गई मान नहीं से उठेलानी से मना कला से स्त्री गले ना उठिलानी आ तू तार पसलु कम बे देखो ना इसको देखो ना जरी गोटे तंत्र अरे मो मार्केट आसी गाइस मोटी किली नहीं होली आ हजमला मोर 5 ए तार 5 टा तांकर 5 टा तमे साकुरु ले गोती गोते मत ओडे दिन मार्केट बहुत भीड़ अच्छी एबे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एटीएम रू उठेबू पंडरा हमें आइसक्रीम लेके पड़ेलु ये गोटे से 10 टंकी आइसक्रीम एबे पड़ेबू एबे लेंबू पानी पीबू तापरे समस्त पूरी बुलवा बहुत एक्साइटेड हो देखो समस्ते जे जहाँ कम बिजी एठू भी किना किणी सरला एमा एठी जो किनली होइगा ए दुकान भी हमर किना किणी ही गला मुड़की ए से धर ए गाड़ी धर सेपट देखला सेपट शहे 20 चार्टा सुंदर
ଯିବା ଜନତା ଘର ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ। ଏବେ ଆମେ ଭାରତରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶିଲେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମେ ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ନାଁ ପକେଇକି ଆସିଗଲୁ କଲେଜ ଭିତରକୁ। ଏବେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବୁ। ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ରଖୁଛି ବାଏ। ରୁହ ସରିନି ବ୍ଲଗ୍, ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଟିକେ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆମେ କେତେଟା 3ଟା ବେଳେ ଅଛି ଆମର ରୂପକ ମହୋତ୍ସବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏବେ ହେଇଛି 2:45। ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ଯିବା, ରୂପକ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା। ଏଇ କଲେଜରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୂପକ ମହୋତ୍ସବ। ଏତାର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୂପକ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ରେ। ଆମେ ଏବେ ବସିଛୁ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ରେ, ବସିଗଲୁ। ଲାଇଟ୍ ମରା ହେଉଛି ଉପରେ, କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି। ଗାଇଜ୍, ନାଟକର ଟ୍ରେଲର ସରିଲା। ଏବେ ହେବ ଅସଲି ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ଏବେ ରେଷ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଧେ, ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତାପରେ ହେବ ଅସଲି ନାଟକଟା। ଏବେ ତା ଟ୍ରେଲର ଥିଲା। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ପୁରା ଏଇଠୁ ସେତିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ। कन्ये जगत्पोषिणी लक्ष्मी त्वत्पदपङ्कजे प्रतिदिनं ब्रह्मा। गाइज ଏବେ ରୂପକ ମହୋତ୍ସବ ସରିଗଲା। ଆଜିକାର ରୂପକ ମହୋତ୍ସବ ସରିଗଲା। ରୂପକ ମହୋତ୍ସବର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିବି। ତ ରଖୁଛି ବାଏ।